Yan ang kalaban. Best friend versus Roda. Saka pang ilang game na natin to, pang-apat na. Shout out sa ating rep na nag-ano muna. Good na, wala magkakalita. Manggulo dyan, palalabas na. Face up. Go. Ayun. Okay. Morning. 52. Ito number 12. Last, pass number 6, pass to Sergit, pass to Gandawali, wala, number 7, pass to Bentong, Bentong, tumira 3. number 17, Gis, Arbang, 27. Ito number 12. Tumira. Yun na! Halo-halo na. Tayo! Yun na! Yun na! Tayo! Sige na, dala mo na! Ayun! Tampugaw basket. Gising na. Yun! Hindi magkalaro number 7 sa kano. Ha? Ano na ito? Salam, pre, salam. second shot, Wala. Yun. Ano, harap. Basket. Ito. Nil, katin ka, Nil. Basket. Basket din. Bawian. Warning ha, delay. Delay the ball. May ball. Ayun na. Ayun na, sa'yo. Binalik na. Ayos na. Pira ka sa Philip. PJ Vlog yun. Naiya pa. Tanggal ikaw. Paglabas. Ayaw. Tulog pa rin. Hando. Lorito sumalaksa. Basket. Ay, basket. Balay. Paul lang yan. Paul. Hindi ka na ikukulong yan. Wala naman na yan eh. Dalawang pulis yan.
wala. Ulit. Oy. Number 4. Number 4. Dana Madong. Malaksa. Ayun. Personal first team. Amin. Leto, first person foul, first people by Rodovic. Dalawang pagbubuslog. Mr. Good morning. Bro. Basket. Good one. Wala. Sanay akong hindi mag-shoot yun. Good na set, gising na. Ah, talaga. Porto. Score. 9 all. Deadlock, mga kapatid. Ayun. Long shot. Kandawali. Ayun na, Dong. Balik tampugaw. Basket. Pugaw. Grabe. Uy, Ayun na. Balik, balik. Tuh. Ya, pegang. Serpil, Kandawali. Uy. Ayos yung ikot na yun ah. No. Berapa? 5 minutes. Na. Na. Ayos. Palit. Ah, ikaw naman. Tayo, sir. Ah? Sa third. Ikaw. Pasok. Isa pa. Ah, ayun na. Nyo, kuha ka sila rin dyan. Yun yung batuhay. Dung. Awak. Ay, foul. Number 16. First personal foul by the Steelers, second team foul. Uy, unang pagbubisla, libre. Uy, Umiwas. tumayo ka pag nag-triplet ko. Gising. Basket. Score 16-9. First quarter ah. 16. Lalim. Kidon, dalam na. Okay. Yun na. Libre sir. Yun. Ay lalim ba? Grabe. Sabi naman nun na ban. Di ka rin magtupag niya ko mga bebon dyan sa sir. Na. Yun na. Traveling. Ah. Sa kanila bola. Lipat na po tayo ng araw. Ayan po. Rodovic ball. Inbound tayo Bilad. Bilad inbound.
Pasok sila. Pasok Brad. Ilalim. Grabe talaga. Grabe ah. First for two, Brad. 15-13. Kabila ka lang, pre. Kabila ka lang. Bishop. Pasok sa Ben. Serben. Wala pa sa gitna. Nakagawan. Nawan na naman rin. Ina. Wala na rin. Nawan na naman. Sinalam ka, Andrew. Number 30. Number 30. Pasto. Pilad. Pilad. Kapos! Sige, yes sir. Pasto number 3. Number 3. Sige, sir. Yun! Number 6. Number 6. Pasto Pilad. Wala na sa Pilad eh. Umpasak. Basket. Score. 15-16. Lamang tayo isa. Batutan. Pasto number 3. Umasa ka sa Ben. Mababa. Umasa ka ligiman. Patay na. Grabe. Grabe pa sa ano. Grabe na. Yun. Yun na. Eh, sa'yo. Okay, daan mo na. Pinitritan mo na. Yun. Wala pa rin. Sige, sir. Yun. Ah. Time out, time out. Time out. Best friend. Back to the ball games. First up. Kung mo ni kailangan kick ka, tabulog mo kayo, tabaan na magkaisa, gulog. Ano? Uy! May foul. Ay kailangan. Number 30. Petro. First personal foul number 31 and team foul. Number 9. Wala. Pwesa. Second throw. Wala. Wala second lang mo na. Wala pa rin. Sa'yo. Ayun, sige na. Ayun na. Kilo. 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 Basket. Number 2 by number 20. Milad. 20 by another team. Karadong. Wala. Sige. Kulang. Tatlo kayo. Yun. Ayun na, Karadong. Ayun. Minsan, bago pumasok, lagi. Natangka mo. Oh, siya na. Agoy. Number 6, tumira sa press. Sula. Laser, ano na? Number 50 seconds remaining. Number 3, Boy, Dong, harap dong. pass to Nikiman. kaya ang sali, nagaganon, binabasa niya yung lima. Kalaban na natin to eh. Magaling yan eh. Number 20, Brad. Wala. Sige. Number 3. Tira dong. Pass to Serben. Yun. Yun pala eh. Boss ko yan. Ready. Oras. 1 possession. 1 minute. 20 seconds. 1 minute 20 seconds. Score 20-19. Wala. Number 31, tumira. Wala pa rin. Ah, siya tol. Na. Tapon, dalawa. Agoy. Ayun, laom. Ah, wala na oras. Kumito kayo ng jambol pala. Kumito kayo ng jambol. Oh, balik na may araw. Buti na lang ang anis yung roda. Alis yung roda. Bigyan natin ang anis yung roda. Oo naman. Kalabanin sa ilalim eh. Timing sa'yo sir, no? Pagbilaw. Yun.
Taas. Abel. Nice. Nice. Patay. Nice pass, bueno. Harap, harap, harap. Harap. Lapit, lapit, lapit. First personal foul, first deep foul by Desmond. Una pagbugas mo. Shot, jumper. Last shot. Jumpers ready. Pangalawang pagbugas mo. Number 92. Wala pa. Number 13. Turun. Ay, sala ako. Ayop ka, awit. Down, 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 down. Ah. Wala. Ingat, ingat, ingat. Tira. Tira na, open na. Sus. Di makaabot. Down na, down, oy. Down, 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 pre. Dili kay konan ka. Challenge, challenge, content challenge, 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 content challenge. Wala. Oh. Upalo. Ay, sus. Babanatan mo pa yung mamaya sir. Lawan ko mong kari pa daw ikop ko na. Grabe mga banat sir. Ano sa Uy, wala lang si Tampuga. Ang nakali. Ay! Wala ba si Tampuga? Wala ba si Tampuga? Oy, tampo ka daw nga magkari pa daw eh. Eh, depensa! Second, team foul. Samahan mata kaya hindi makatay. Ada Patrick Alawan. Kalau Senada. First drop. First drive net basket. Second shot is score. Second shot. Masuk. Terus bola. Baba na. Baba na.
Kulang. Number 4, Derek. Oh, Paulo. Yes, Derek. Oy. Di man kasi nato. 84, Para po tawi sa kano. Del Valle. Para First special foul. Third team foul. Yup. Jangan. Asa kayo, Rodriguez. Okay. Last tayo ha, last shot. Clear shot by number 4. Muli. Pidi, diretso na. Diretso na, Gigi. Aras na. Sana. Take it back. Bagal. Tira. Ay, wala. Second personal foul. Penalty ang Radami. 6 minutes more. Open line for best man. Ball shot by Gandali. Basta na. Sa baba. Balik sa isa, wala naman. Non. Ay, putik na yan. Uy, Huli na. Late na. Ba nakapwesto eh. uy, kulang pa. Ay, tama po. Tara, nakamaya siya. Check it. Ano kayo po? Mana dapat kila tembulan. Gaps! Jaga mana? Raya! Pizza! Tol! Baka maano ka lang. Baba ng bola si Castillo. Castillo sa gitna. Umasa. Sila. Walang ilalim. Nagiling man ni Amit dyan. Bawal talaga rin. Hindi pa ba
Pedro, baba! Milad! Gala! Ay, sali. 60. Wala, sali. 59 seconds. Nakita sa ating second quarter. Sergen. Boundary! Depensa lang, depensa! Player of the game, number 10. Pass to number 6, pass to Altar. Nice balik. Altar, tumingin ng test. Foul rebound by Frederick. Bigay! Sina! Diretso! Number 3, tumalastak. Mama! Nagaling ka. Dalawa na lang po ang kalamangan ng Raudanik. Number 6. Advance ka! At lumalas ng bola. Time out! Foul. 1-5-2. Akala ko nga nag-block. Ayan nyo na! Pag tama ako. Oh, siya ko man! Siya ka ng takot na Model lang mo sila. Saan mo? Model pa ni tawanan. Sir, mag-advance ako lagi. Kaya kayo? Ha? Saan ganyan? Ano? Pagka nag-time out, pag naka-on. Ba't tayo na? Yan o. Pagka Dalamutan namin. Bukas dalamutan namin sa UB. Deadlock po. Castilla. Yan! Ay! Sabi ko na nga ba, babalatan ni sir? Hindi na sa burak. Milad. Yan! Idol! Muntik pa. Sabi ko na nga ba, babalatan ni sir eh. Wala, pagod na sila eh. Galaw, 20, sige. Change flavor na. Ara! Milad. Oh! Milad, tumalaktas sa gitna. Ay! 50 seconds. Pass to Milad. Milad. Okay. Tumalaktas sa gitna ulit si Milad. Grabe naman si Milad. Deadlock po ulit tayo. 25 seconds. 30 points. Yun! Sabi ko na nga ba, babalatan ni sir eh. Sir, may kape sir. 16 years old. Sir, may kape. Last possession. Ayan. Okay, patayin natin sa clock. 15 seconds remaining. 15 seconds. Number 6. Palunod din naman. 10 seconds. 10 seconds. Tira. Patay. Wala pa penalty. Wala. Dali na, sir. Ayun naman. Mag-reminder tayo, meron tayo mga delaying kayo, no? Basta the same infraction. Third na to, no? Third. Oh! Ano na? Pasok ang dulo. Board. Ayos. Nice assist. Gamit ang board. Para sigurado. Gamit ang board. Turbo sa board. Fight tatar.
Baboy, baboy, tres ha! Baboy, tres! Masuk ang sumunod mula. Bola, bola, bigyan na! 23, tumalas. Foul. Sir, huwag mo na i-dribble mo na. Hanap ka ng bulandling. Hindi ka bola sir. Hawak-hawak lang. Ya, sir. Jangan saliw. Resto. Wala. Bueno shooter ha, bueno shooter sa'yo. Press ka, box out ha. Second throw, ready, drop press. Bueno shooter. Para mag-rotation. Okay. Baba, baba, baba. Sa baba ang pahinga. Halo. Other friend, Gandawali. Gandawali sa kira. Yasir. Yasir. Gawad. Gandawali. Yasir! Castillo, second personal foul. First team foul. Dalawang katubos po. Ang Gandawali. Sapa sir, sapa. Pangalawang tira. Nice shot. Oh, One for two. Sige. Pasukan nyo mamaya dalawa ha. Kunin nyo mamaya. ano dal? Ano mo lang? Beto. Hey, kunin mo! Hawak! Ating bola. Rainbow. Symbol ba? Symbol. Third quarter, Rauda. Best friend. Thank you, Sir Betong. Thank you. Anis talaga. May reward na to. Third quarter sa kanila eh. Tama, Sir Bento. Tama, Sir. Thank you. Mali talaga yung kamuti. Mahay. Maybad. Nakatulog lang. Gandawali. Number 20. Putang lakas! Beto. Best screen. Alam yun! Grabe naman yun! Dan. Hoy, sige. Okay yan, pag walang foul. Tumama. Nakita niya. Parap. Bentong. Ikaw! Ito nila. No pack, klaro. Baba! Nako eh. Tetris na to. Wala tayong ilalim mo. Lalim! Hoy, natira dito sa gilid! Pagkiligan ka sa mga nakapulir. Sama mo na dyan. Foul number 4. Sama, Teos. Lapit ka. Do. Lapit ka, do. Do. Second team foul. Mga 2 minutes ha. Do. Okay, dali mo na. Turun. Jump shot. Wala pa rin. Ay ka. Turun. Tatlo kayo. Ayos. Seven seconds of the game. Kata. Substitute.
Ala, naupak. Pang. Dami, banyat man. Lapitan nyo. Masuk. Baik tepung. Ah, banate. Ringo, Rico pagkasyat. To. Nah. Oke. Turun. Kalukaw. Ayo. May sakar. Oh, Sige, good, good. Nah. Pasko Milad. Hindi na kasi kami mereka kaya angko. Naiya kayo pag kami ang nanonood. ano bang klaseng laro yan? Bastos kami, galing pa kami ng ano. Damang? Ganda. Wala tayong kita oh. Sikan pa rin, sikan. 6 minutes and 10 seconds. Ah, wala eh. Tira. Basta number 13. Out of bounds. Tiri ka na, Andrew. 8 seconds to hit. 8 seconds to hit. Sap. Ay, sikan. Dapat mga shooter rin man. Ah, wala. Estimada. Good for 2. Paano man? Estimada. Good for 2. Dahil Red on. Uy, tira ka ma. Binta, tira. Red on. Nyar nini. Makabintar mo nam. Red on. Ni kay? Naupak. Red on. Makabinta ma. Kami lang ka rin ang pagkuhan ini. Madali na pa. Naulin nyo. Patete pa. Foul. Nama patete balik ka patira yun siya. Bumper to bumper. Sipa anak. Second throw. Ah, pinakatingan ka. Ah. Trito ba? Trito. Dalawa sa ilalim, tapos sa babaw. Kuya. Dito kan. Basta. Aturan ni kay. 14 seconds to hit. Dikiman. Yaran ni kay. Sige lang. Tatlo na lang. O, ganun lang. Trito. Trito lang. Tris yung Tris oh. Ayan, sige, lori ko. Ito. Yan. Okay lang. Dalam mo. Bueno. Para may ilalim. Ah, Philip. Second personal foul. Second team foul. Third team foul. And O, siya na lang. seconds to hit. Ah, siya po. Dalawa ulit. May challenge nyo ba? Challenge yung konti. Puta, lumabas pa. Nagsit o pumbusi dyan. Sap. Nikiman. Warning for penalty. Sino ba? Naman. Sabi ka niya. Lagang sila. Tira! Ah, balate. Claro.
Labang tayo yan yung sumit. Kunin mo. Box out man. Marami tayo. Bumigay dyan. Yan yung ilan sa loob. May referee. Ilan? Dalawa pa. Relax lang. Restro. Oy, box out man, box out. Second shot. Box out. Take back. Lola. Walang tala. Dalawang gilid ha. Dalawa nina. Screen. Yan, yan. Screen. Kawali. Maluwag na oh. Kawali. Tira. Wala. At Ano? Yun! Baba. Sige, good yan, good. Lang time out tayo. Yan na. Ato ka. Silang. Challenge nyo. Ito, isa oh. Sar, ito. Laro ko ito. Okay. Ayan. Turan. Sige. Tara. Number 3, sebelah sa gitna. Good goal to, by number 3. Dalawa lang. Baba. Na pero. Relax. Di naman pa dyan luta, lumpa ko sa lawas oh. Ganito pa kapasingin ko lang. Huwag mo paro ah. Ubay ka, Andro. Huwag ka na babumit. Okay, Turan. Banati na. Oh. Yun. Baba. Dapat nga didi. Sa kami man pagkalulog na niya para sa pan short one. Sari tres, lari ko. Pag pumasok siya na. Tres. ayun o. Number 23. Triso, yan o. Ilan ulit? Ayos lang, sir. Pambag mo muna. Sige, mano ba? Labaw. Penalty na po ang best friend. Rot 70. Labaw eh, Pache. Both teams are in penalty situations. Sir, dito, sir. Isa, yan. Hoy, tambi ako. Alanganin. Bang bang. Ganun lang. Boy, di ka pa makalyong ka. Dito. Dito, dali ko. Ibabaw. Ibabaw. Dito. Yan, dito. Una. Aba. Oh. Grabe naman yan. Pinakitaan mo ako. Inang kami na taing ka man. Taas kamay lang. Guwapo. Mayo ka guwapo. Tatawagan ni Alvin. Abangin, tatawagan niya. Huwag ka. May kanya naman taga, tumilingin ko. Mayo, si Tagpo ko sa kuna idol ko. Pinalayan ka Oy, pinalayan ka yung tabasa ni Pinay na ito. Napasang namin ito ang pinagawa na reverse. Walis na masi. Diving nito. Kung na-reverse. Yung nagsasabi ng di-reverse yung diving. Box out! Next, ano lang?
70. Dalawa lang. Ada. Walang halaman. Ayan. Ah, Lain. klaro. Sabi ko sa'yo eh. Oh, di ba? All na. All na. Pasa yun eh. Okay, ganun na ha. Pasa. Kanya lang. Ang laban mga kapatid. Yan, ingatan yan. Milad. Tira yan, oh, wala oh. Okay, wala. Out na. 35 seconds. 35 seconds, sige. Ang pulo masuk Gantawali. Ay. Number 3. 6. Klaro. Ayos. Wala. Ang galing. Puta. Okay. Ayos. Nice! Pasang mo yun. Ang pagkakanya? Ayan. Kailangan ka talaga si Toyo Pansig ka. Okay. Hey. Ina. Bola lang, bola! Sige! Kailangan ka rin naman naman. Basket. Naipon. The best player ka. Timatoy kung try labong yun. Kasi dapat milinin eh. Dapat milinin. Jadi matop. Bakbak ganin. Kung bakbak din eh. Masa panalay. Eh, sabihin nyo lang pag Kaya ka kaya. Si Japsa. Ah, Banate. Klaro, naopak ka. Bang! Ibabaw. Ganun pa rin ha. Lorico, ibabaw. Ito na. Lorico, ito. Kapila. Ito. Oh, yan. Yan. Pag mo para to ha. Okay. Yan. Alah. Foul yun. Posting. Ilan yan? Tatlo. Salubong foul. Ngati ka. Ukitang ganyan ada. Di ka na magmayagid. Jaka. Ilang kali ng kontra yan. Ukitang ganyan sa mana. Kita dia. Pag kakit ka dyan, hindi ka makapagkape. Walang kape. Yan ha, tao ha. Yan ha. Yun na. Ayos. Ganun pa rin. Sige. Ibabaw lang tayo, ibabaw. Tingin ibabaw. Break, mama na. Laman ka na sa Yun. Kabila. Ayun o. Kabos. Hey! Ilan rebound? Tangkad. Ano yung nood na lang ano ah? Ayun na oh. Time out. Pag ganyan, pag minat yung kalaban. Dito tayo. Dito kayo, kay Oh, Wala ah, okay. Okay. Nice. Kaya diretso ka man. Tatlo kayo. Ayos. Nice. Baba. May diretso ka rin. Sa baba ang pahinga, baba. Ilalim ng pahinga, baba. Bumabara. Tambugaw. Bueno. Okay. Taas, ganyan. Okay. Taas kamila. Taas kamila. Puta eh. Yung katawan ni ano. klaro. Ayop na yun. Box out lang. Jogging ka. Yan o. Bigay. Ah, Banate. Nice. Biwak. Baba. Oh, sige. Pahinga. Sige. Saan ka nung tulon? Para ko. Eh, isa. Tira.
Ayun! Ay! Dito mama. Pasok. Ako muna. Pahinga ka muna. Yan, pumasok kami. Malagasan ang biswet. Sir, may kape ba to, sir? Yung kape. Mahambol yung mama. Batong box. Box na kasi. Tira! Apa po? Kantinira ni Pinikim. Palitan mo si Bueno. Palitan Bueno. Number 4. Basket yan, continue yan, continue! Continue! Bentong, meeting muna tayo. Basket dyan. Basket yan, continue yan. Bentong, meeting muna tayo. Sumabit lang. Basket dyan. Matik yan. Dito ka muna, oy. First personal foul. First people. Katrisan niya uwi ba na? Ano yan? Dagatut. Gatrisan ni Kaluan, inayanin pa rin. Hindi Gatrisan ni Kasasay pa sa... Sampo yan. Ayos, sampo yan. Nice. Dito, isang gilid dito. Sir, dito, sir. Sampo ng lamang asa. Dito. Wala dito. Wala na. Tumalon. Andra, bola. Bigay! Timing, abanto kayo. Nagamit dyan. Baga si Pin. Ayun! Arin shooting ang Bitira na. Nagana. Doon sa kabila. Diretso! Pasa! Nice! Sir, may kape na, sir. Oh, yan! Hoy! Ganda wali. Ay, sir, may kape na, sir. May kape na ba? Palitan mo na ako. Ilang minuto, sir? Masuk may MVP tampuhon. Masuk makakuha sa umpay niyo. Galing ka, kuala. 10 second shot clock. Ayan na. Yan, hindi na yan ano sa Hindi nasabi. Bitiran yan. Pick ang bola yung Dubs ka na pa. Team ko rin. Siya mo sa mga Nyabi tao. ka pa. Si Kuya Gil. Walang ano. Oras na kita, sir. Oras! Player, tapugaw. Uy, sana all. Na-best player. Pate ka ni Kaluman ka. Matatanggo sa bola. Tapugaw, plagatan ka. Ilang minuto na lang? Ilang minuto? 5 minutes na lang. Haba ba yan? Ayos! Nice! Ayos, harap! Ayan, dubulorong! Huli! Ayan na! Nice! Pate, nahuli sana. Okay, ganyan lang. Okay lang yan. Hindi ka man. Asan ba yun? Di bali, meron pa tayo isa dito na ano eh. Ready. Ito pala, meron pa tayo isa Dito. Wait, oh. Nagkahawak ng video? Pang universe yung ano yun. Pang universe. Ayos na. Pwede dito. Hindi Kakainin na na lahat pwede eh. sa mundo ng mga tao? Nagdadak na kanina yan eh. Wait, hindi na pwede sa mundo ng mga tao. Hindi mo pinakita yung dakdakan. Oo nga eh. Yung nga, naglaro nga doon. Sabi na, rated na yan. Hindi na pwede dito.
Paglaro nung sa ano na bago yan, oh. Ah, pasok na to sa rated to. Kasi nagte-take off sa free throw. Iba talaga to eh. 5 minutes. Sando, bola, sando. Nagawali. Oras. 14 seconds sa clock. 10 seconds. Ano na sa talikuran? Amit, ingyan ka naman ka ni sir. Bigay mo dun kay sir kasi may cup niya. Yung makaya lang si George. Wala para. Ayun. Ay, sayang. Hindi nagkastis mo yun. Batara ka na. Sir, kinapos lang sa ere. Sayang eh. Kung malakas na yung hangin. Pati kambunin talaga dyan. Luni kaya 4 minutes to 20 seconds. Dagkan ako ang pagimate sa oras sa kapanood ko, score. Oras. Patayin yung oras. Hoy, hindi na natin. 4 minutes ka. Umahabol ng oras. Harap. Oh. Time out ko, time out. Time out pa. Loro pa ko, daan naman. Ba't kinapos? Wala na mga hangin yun. Time out ka. Time out. Hinga. Dapat tamam na pasa. Pasa lang. Magkatak. Walo pa. Kinapos lang sir. Huwag kayo magkumpiyansa kaya matagal pa yung oras. Ay, harap. Kaya mo na. Baba. Dito na kayo magpahinga sa baba. Muna kayo magpahinga sa baba. Bola. Kanang kagid na nila. Kanang kagid. Ayos. Nick. Shot clock. Tama, Nick. Kita. Ayan na. Dalawa. Holding. Dalawa kayo. Foul na, malapit na. Portan mo. Tampugaw, lapit, tampugaw. Namahal na si Tampugaw. Gira! Baba! Malayo pa yan. Kalma pa yan. Kalma lang. Iwan pa. Gila lang. Ikasugat. Warning. Warning for penalty. Dito dapat boy. Yay! Sige lang. Exercise kasi Kandawali. Shot clock to ya. Kay! 2 minutes and 3 seconds. Matagal pa yan, 2 minutes. Foul number 7. Fourth personal penalty. Apat na. Ay, puta ka, minalas. Gay. Timing ka. 1 minute na lang yan. 1 minute. 1 minute and 10 seconds. Attempt one. Bola. Ikaw. Belatse mo. Ay, wala. Number 2. Wala pa rin.
Nice! Kalma! Paso! Tres, 45 seconds, ha? Doble! Oy, trouble! Kasi gandawali pa! Ay, put. Bueno! Di ka ilalim. Saan yung medal, sir? Apat. 38 seconds. 38 second. Mintes natin. 38 second. Awit, pasok. 38. Pag di na-shoot. Awit, kunin mo si Tampugaw, ha? Awit, kunin mo si Wag. Tampugaw, ha? Wag, wala na oras. Hayop na. Second na lang. Bayaran sa ang best player pang kukunin talaga. Baksak tayo, baksak! Yes, sure lang, sure. Oh. Penalty. Puta. Oh, nice, ha? Nicky Man, sure, Nicky Man. 103, ha? 100. Apat yun. Nice! Yun. Sa pa, Nicky! Isa pa, isa. Sure mo, Nicky, sure mo, sure! Good. Ay. Baba! Puta, na-counted pa. 28 seconds. Wala na. Tampugaw! Ano ba yan? 1 meter, ay! Lapit kayo, sir, lapit. Ikaw! Wala ba? Ipetong ka! Iba yung fraction kanina. Matakbo, huwag mo lang iuwi! 1 meter, oh! Sige na, sir, may kapit ka mamaya! May kapit ka mamaya, ha? Wala! Paano pa rin yan, guys? 26 seconds, ha? Good. Isa pa. 26 seconds, 26. Pero pag ma-shoot niya, panalo na siya. Ay, why? Pag sigurado kasi pag hindi nila Isa na lang. Ay. Paul ba yun? Oh, Paul. 27 seconds. Walang sundot, ha? Oh, isa. Yan, Beno, halikan mo na! Beno, halikan mo na yan! Ayun na! Wala pa!
Kamay talingkudan. Order, kaya tapugaw. Tuligi ka, tapugaw. Diskarte ka man. Gagaba ka ka man, tapugaw. Hoy, screen! Tapugaw. Hoy, screen! Shot lock! Screen. Patay tayo. Good. Shoot! Hoy, tuwan! Hoy! Yung tres! Hey! Tapugaw! Patay niyo! Muntik na! Two pins lang.